sakit nga dili healthy. Pero kini atong gihisgutan how to thrive, not just survive. Unsaon nato mahimo tang strong, energetic, o malampuson, o magtubo nga dili ta ingon nga masakiton or dili healthy. So, mga igsoon, kini kay iniro man ron, nagahisgot man ta sa pag-evaluate sa atong life nga itong miaging tuig. So kita mismo nahibalo kung nakadaog ba ta o nakaginansya. Kita po nahibalo kung sa atong Christian life nahimo ba ta, nag-survive ba ta o survive with kanang gitawag thrive, no? Na survive ta nga strong, energetic sa atong pag-alagad sa Ginoo. Or nahimo ba ta nga malnourished? Nakasurvive ka sa 2020 pero luya ang atong spiritual life. So karon adunay 5 ka mga butang nga atong pagahisgutan. 5 ka butang sa ato adlaw-adlaw nga pagdisiplina sa atong kinabuhi nga mahimo kang energetic o mahimo kang mutubo nga nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Sa atong gibasa karon diha sa Pilipos 4:6 nagaingon nga ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanang inyong pag-angkop. So, first nga imong buhaton isip pagdisiplina sa imo o sa ako nga kinabuhi sa adlaw-adlaw aron mahimo kang strong, energetic sa imong pagtuo, rest thankfully. Kinahanglan nga padayon ka sa pagpatigbabaw sa pagpasalamat sa tanang panahon sa imong kinabuhi. No? Pasalamat ka sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Diha sa Psalms 92:1 nagaingon, pagkaayo gayud sa pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit alang sa imong kadungganan o labing halangdon nga Dios. No? So, first na imong buhaton is to start your day in giving thanks. No? Isugod ang imong adlaw sa pagpasalamat sa Ginoo. Sama sa gibuhat ni Psalmista David, nagpasalamat siya sa Ginoo, no? Nagsugod siya sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay ang Dios maayo gayud sa iyang kinabuhi. Give thanks for the things used to take the granted. No, ay ta magpasalamat ta sa mga butang nga atong gigamit sa atong gitake nga diin gikan kana sa Ginoo. Kita mga igsoon daghan kay mga butang nga atong pasalamatan. Kay the more we are closer to the Lord, the more nga ang tabang sa Ginoo ang iyang ipakita nga kanato. Amen. Basta, kinahanglan kita magpasalamat kay buhi pa ta. Amen. Ang ubang mga tao nagiging taon kaabot sa 2021. Hibalo man mo atong nadisgrasya atong 31. Nakaabot to atong 31. Si Mrs. Koan Morano. Naghising-isip ako nako before kung dili ko nasayo 23. Isinisip ako nako dito sa barangay hall. Kaya sa akong mahibaluan, nag-process ko para sa iyang senior. Wala na siya kaabot. Nakaabot siya 21. Nakaabot siya sa uno sa matay. Abot siya buwan. Pero pati ang iyang mga anak o mga silingan siya, huy, kaluoy sa tiguang, may nilagpot man kuno. Huy, kaluoy sa tiguang, huy, inahan man di ay, silingan man di ay nila si Sister Nini. So, ingon anak. So, ang akong buot pasabot, every day, start your day giving thanks. Ingon sa Apostol Pablo, pagkaayo pasalamatan ang Ginoo sa tanang luta nga iyang gibuhat, siya usa ka halangdon. No? Magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang panahon. Gawas pa niya na mga igsoon, pasalamat ta kay
kay balay. No? Pasalamat at unang kay balay. Nagpasalamat ba mo na may balay karon? Amen. Oh. Lima na may hapit na may Atong balay. niaging adlaw, atong Sabado, Bernis, naniad ko sa Rome kay buntag nag-feeding ko. Nagpahimo na siyang Kristohanon ron. Nabali ang akong pag-expect niya kay murag taas mo siya kay nagulti sa una. Iya ang JP ako masayon. Then wa ko magtuo kay murag taas mo dito siya magsulti. Hinilot na ako kag balik-balikan ko sa Rome, niya balik ato na kong balay pag uli alapod ko. Tingon siya. Naala kini balay pastora. Kay di ko siya pahilot na ko kay mauwaw siya kay pastora mo ko. Ayaw mo kaulaw. Sinaalam yung balay pero buslot. Kung na kung siya buslot. Yang ba na to sa gawas. Pero pasalamat na lang ko nga sige lang. Then sige na mo ko kabildo. Nagsige siya hirap, nagsige siya share ka na siya problema. So yung anak. Pero akong giingan siya. Sige lang, mahalang buslot imong balay. Di mo makakakuan kay na mga sakyanan, mga bungko, uban pa. Pero ngayon ko, sige lang, Kristohanon na din siya karon. Ngayon ko, sige lang, kay at least na ay ato. Bisan mo sa ang ating panimalay mga igsoon, mo ipli-ipli ta, tungod kay nabuslot, no? Pero pasalamat ta, nabuhi ta, magpasalamat ta nga naay ato ang atong balay, diin ikaw ako makasilong, nga makasilong ta nga dili gyud sama sa ulan, maulanan ta nga basa ang tanan natong lawas. Pasalamat ta ni anak, bisag naay panahon nga ngayon ta sige lang pod mutulog naman ang uwan. Kung may uwan, di man po na mutulog. No? Pasalamat ang anak. Di ta ayan magpasman. Ako lagi na siya ko pag-ingon niya. Pero di ko, sige lang, sulbaron lagi na sige lang. Hindi kinahanglan. We, you, and I. Kinahanglan ikaw ako. Magpasalamat ka. Kay doon na tayo. Ato, doon ay balay. Nga atong kapasilungan. Nga diin makatabunan ang atong mga ulo. Pasalamat po ta that you have food to eat and clothes to wear. Kanang naatay, sanina ikasuot. Di na lang ta magsige guna-guna sa sanina kung guwapa ba o dindos ba imong sanina. Importante nga makasulot ta. Amen? Nga naman, kung magsige ka guna-guna sa imong sanina, ari ka kung simba kay always backing. Ano yung always backing? Sige na kunog balik-balik. Ayaw! Pag-ingon ang ginawaya, pag-doon sa simbahan, kaya nagbalik-balik yung sinina. Ako sa Tinood, di mo kakita na ko nga. Di ka ko particular. As long na makasimba ko. Di gina akong kinaiya. Di ko particular kaayo ang mga branded ba na basta nakasulot ko. Ang akong maghimutang nga pa man, nga kailangan hindi ka magpasalamat lang kita sa Ginoo, nga wala ka nagbubo. Kaya ang mga tao karon, na ang mga tao nga wala pag-iisa, wala din sila sinina. Doon na ikaw, ako na yung mga sinina, ay kabalatang sige nagbalik-balik. Ang imong sinina karon sa sunod simana mo ko yung sinina, wala problema. Pasagin mo ang tao mo, siya balik-balik. Kung bitaw kayo nagpastor, nagbalik-balik. Okay, pastor, kung magbalik-balik, huwag may sinina. So, bitaw, pasalamat ka. Usa na nga imong pasalamatan daily sa imong kinabuhi. Kaya kung makabaton ka, mapasalamaton nga kasing-kasing, one way na siya, no? Nga magtubo ka, strong ka, dira sa Ginoo. Ikaduha, nagaingon, pray expectantly. Sa verse 6, pag-ampo nga madahungon, mag-ampo nga mag-expect ka, the Lord will answer your prayers. Amen? So, dinagla ko sa verse 6 nagaingon, worry about nothing. Ayaw kabala ka sa bisan unsa. Pray about everything, expecting answers. We can pray and believe and receive according sa James 1:6. Pag-expect, pag-ampo nga mag-expect ka ang Dios mutubag sa imong mga pag-ampo. We can pray, no? Makaampo ta, magtuo ta, nabuhi man kita sa pagtuo. O madawat ni mo kini. Sa verse 6 sa atong gibasa karon nagaingon, do not worry about anything, no?
ayaw kabalaka, sa Binisaya, nag-ingon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban pagpasalamat sa tanang inyong mga pag-ampo. Pangayo lang. Ganiya sa prayer ni Pastora na ingon, aduna karoy mga tao na na-depress. Dunay mga problema nga daw dili nila makaya. Adunay imong mga problema nga daw lisod sulbaron sa imong kaugalingon lamang. Why not turn to the Lord in prayer? Nganong di man nato dalon sa mga pag-ampo o magpasalamat ka kay ang Diyos. Maayo gid siya ang Diyos, mas labaw na hibalo sa aymo o sa ako mga gikinahanglan. Take it to the Lord in prayer. No? So pray expectantly. No? Mag-pray ka. God is able to answer our prayers. Magtubagon din na sa Ginoo. Kung murag ba kayo sa di matilin tubagon sa Ginoo. Always remember, God will answer our prayers according to His riches and glory. Kung financial riches and glory, according sa iyang mga kabubuton. Yung kung sa imagine, ikaw pa o ako, gitagaan sa Ginoo promise. Asa man diha sa Jeremiah 33:3 nagaingon, call unto me, and I will answer thee, and you the great and mighty things which thou knowest not. Tawagod mo ako, o ako mutubag kanimo. Magpakitagdag ko mga butang, malisod na wala nimong ibaluin. God is able to answer your or our prayers. Tubagon gina sa Ginoo. Di ka magduha-duha. Siguro doon ay uba na yung nagpahimo ko balay. Wa pa man mahumani. Asa na ka kung kuali o tiwas. Bahala kag maatupan. Ginoo ay bahala ana. Yes. Take it to the Lord in prayer. Diha lang din sa Ginoo. Diha ulit na salig sa Ginoo. Kung gihatag na sa Ginoo sa imo, Ginoo na magtapos. Naka-remember mo niya itong niaging mga dumang katuig ng nilabay. Ningon ko kay naamo ko na hinduman na tao ningon nga. Tingna lang Ginoo, kung imo lang gihatag nako, ikaw na bayad ana. Nagduman ba ito among sakyanan ug ang motor, kay pag kuan na mo ang sakyanan namo, giruti sa kantilan, gipadala naman po na pagbalik. Ang tag-iyaan na namatay naman si Sir Chua, atong district superintendent. Tinuod man, hindi na akong Ginoo, ikaw may bahala anak. Nakuman na po to. Nakuman na to. Nakuman na po ng among motor. Mananin ko kung Ginoo, ino na to ang Ginoo. Kung ikaw naghatag na mo inyong tanan, kung ikaw nagpasugod anang among paghimog balay, kung ikaw naghatag na mo problema, Ginoo ikaw po ang magasulbad ng inyong tanan. Dili lang kita mag-understand sa power sa Ginoo. Ang imo lang ako, pray expectantly. Ako lang nga magdahon ka, tubagon din sa Ginoo. Basit may ako ka, tubagon ba ka ni sa Ginoo? Nag-ampo man ko, pero tubagon ba ka ni sa Ginoo? Tubagon nila sa Ginoo according to His riches and glory. Amen. Okay, praise the Lord. Ikatulo, speak kindly. Sa verse 8. Versikulo 8. Nagayon diri sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong mga huna sa mga butang, mga ayo ug angay gaygon, sa mga butang, mga tuod, kamili, matarong putli, matahong og halangdon. So, unsay atong isulti, no? Mao kana usab ang naa sa imong mga huna-huna, no? So, ang gusto lang sa Ginoo alang kaningad kanako, mao kini ang iyang mga pahimangno nga sa kanunay kay nagahisgot man tag 5 ka adlaw kasi inadlaw nga pagdisiplina aron mahimo nga mutubo ka sa imong pagtuo sa Ginoo nga dili lang mo survive kundi strong, energetic, speak kindly, no? Tungod kay kung unsa imong isulti, mausab ka na ang nasa imong huna. So si
Apostol Pablo nagahatag usab kanato og pagpahinumdom nga paghinumdom sa pagpakamatay ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, nga gihigugma taniya, giatiman taniya, gipalangga taniya, o gusto sa Ginoo nga ikaw ug ako mo-focus ta sa atong mga pagdaig sa atong buhit nga Dios. Mo-focus ta sa mga butang nga diin makapaayo alang sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Buot pasabot mga igsoon nga nagsama ta sa pagbasa sa usa ka libro. Dili tanan nga imong gibasa sa isa ka libro nga mao na ginatanan. Pagtan-aw ng plain throat, basa ng plain throat. Kung inyong sabtot ang plain throat yun no. Pero naapoy, ingon layo sa atong gibarugan isip Kristo kanon. So, kung atong kanon, naay kamaturan, pero naapoy, dili ingon nga realidad yun. Naay pagka bisa kaning atong cosmologist, kanang sa biology, sa mga science, no? So, gikan sa mga imong pang mga astrologist, no? So, iyan So, dunay mga butang sa ato po nga mga Kristohanon nga kinabuhi. Dili tanan maayo, dili tanan nga mga balita nga isakto na yun. Kinahanglan nga ikaw ug ako ang naapoy pagbalanse, tinuod ba ni? Dili ba ni? Tinuod ba ni? Dili ba ni? Kay kinahanglan aware ka. Kay only ang pulong sa Dios mao gyud tinuod natong tuohan. Mao na makita dili ta mosarat og mga information kung tinuod na sa counseling, dili ka mosarat sa information. Mangutana ka sa side by side, tinuod ba na? Tinuod ba na? Aron mahimong klaruhan ka sa tinuod jud nga dili ka kung kinsa na nga istorya nimo nga mao ni, mo ka ay mao di ay. So pagkakuan close na kasamahan nimo sa counseling, kinahanglan kung nakadungog ka nga mauna, mag-inform ka usa ka tinuod ni. Wato ko ka kung dili nimo makita. So, mauna nga kita Kristohanon, si Apostol Pablo nagapahimang no alam ka nato nga we should be very careful sa atong deal sa nagkalain-laing situation sa kalibutan. Nga naman, not everything nga mga balita nga isakto para kanimo. Dili tanan nga mga balita o mga nabasa nimo nga mao na gyud na maayo alang sa imong Christian life. Kay kung dili ka mag-open-minded, naay mga panahon nga communicate nimo, interpret nimo ang mauna, narabi na kong mga pulo nga medyo kinahanglan jud na nimo, tagdaog akong dili, kay dili tanan nga naman, doonay mga Kristohanon nga dili pud aware ni ini. Labi na kaning miss kanang communication, labi na kining uban nga, mayroon nga, inani, unyang mga dong umaog bitaw mo, layo ra gid na sa kamatuoran. So kinahanglan as Christian, gipahimangnuan ka ni Apostol Pablo nga kinahanglan, no? Mga igsuon, pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo o angay daygon, sa mga butang nga matuod, but hamili, matarong, putli, matahong, og halangdon, no? Puno na to ang ato mga butang. Kaya nga naman, para mahibalo pa sa realidad, sa kamatuoran, kung unsay ipabuhat sa Ginoong anak ka nato. Ikaupat mga giigsoon, diha sa Colosas 3, 12 hangtod sa 27, kini nagahisgot kabahin sa daan ug bag-ong kinabuhi. Nagahisgot kini mahitungod sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nagingon, kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluyon kamo, magmahigugmaon, magmapainomsanon, magmaagrop o magmapailogon. Pag kinabangay o pag pinasayloay kamo, kung aduna kamo mulo, bago kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nagipasaylo kamo sa Ginoo. O dugang ni anak tanan ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanang
ngadto sa hingpit nga panaghiusap. Pahalia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan kang Kristo. Kay alam niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mausa kamo diha sa usa ka lawas o magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo. Uban ang tanang kabahagian niini. Pag tinudyoay o pag himangnuay kamo. Uban ang tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo o bala ang mga awit. Awitin ninyo ang Dios uban sa pagpasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisan unsang inyong buhaton o isulti himua sa ngalan ni Kristo uban ang pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinahagi kaniya. So mao kini mga igsoon, forgive quickly. Pasaylo sa madali, no? Dinali nga pagpasaylo. Forgiveness is a call to Christian joy. Ang imong akong pagkamapasayloon mao kini ang tawag sa Kristohanon nga kalipay. Kung ikaw aduna ikaw dili gusto sa usa ka tawo, nagabuhat ang isa ka tawo tungod kay mao na iyang gibuhat alang kanimo, then why not ask the Lord for forgiveness? Ginoo pasaylua siya o pasaylua ko alang kaniya. No? Inana. Tagai ko kaluoy nga Ginoo. Adun tagai ko og kanang imong ta pasaylua ko siya. Ingon di ba prayer ni Jesus? Ginoo pasaylua sila before sa dito siya sa cross. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ginoo pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So ang Kristohanon, kung gusto ka nga ma-strong ang imong life, kung gusto ka nga ang imong kinabuhi mahimong energetic, dili lang imong nga ni-survive ka kung miagi mga katuigan sa imong life, pero malnourished ang imong spiritual life. Why? Because you will not forgive. Di ka kapasinsya, dili ka kapasaylo sa imong usap-usap. Take kung unsa ikaw giatiman o gipangga sa Ginoo. While you are yet sinners, Christ died for us. Sa diha makasasala, di pa kamatyan ka sa Ginoo. Huna-huna apod sa imong kinabuhi. Gipasaylo ka sa Ginoo. Unsa pud kadako ang imong mga kalapasan. Let's not be judgmental sa matag usap. Nga naman mga igsoon, kung dili na mairis sa imong kinabuhi, ito na mga Kristohanon nga pretender. Nga naman mayon, basta malaki Kristohanon ko, bahala na, pero sakit na akong kasing-kasing, basta tungod na ka Kristo, ako lang siya katubangon. No! Kinahanglan imo na itugyan sa Ginoo, tungod kay kung dili na nimo dili surrender sa Ginoo, mao na'y makahimo nimo malnourished sa imong Christian life. Mao na imong kinabuhi nga mayon ka kwanton, nag-survive tud ka, pero ang imong Christian life something wrong. Nga naman tungod kay makapababag na sa kalipay sa imong relasyon diha kanya. Forgive as Christ forgive you. Forgive, pasaylua sila, pasayluon nato sila nga nakasala ka nato. No? Daghang mga panahon na diin maka-encounter ka sama ni anak. Nga naa kay gustong ipabuhat apan dili ang imong sultihan, dili willing mo take in, dili willing mo choose, dili willing mo dili sila open-minded. So nothing, walay nahitabo sa imong gustong isulti nga kanila. So moabot sa imong frustration. Ma-frustrated ka. But always remember, God is able to help us. God is love. No? Ganyan sa devotion. Kinsa may nag-devotion ganyan. Be honest. Katong delibre. Unsa man tong devotion nato sa delibre? Diba? Guys, go to grabe ang taga-Israelita. Mga masilupakon sila sa Ginoo, sama sa asawa nga nagluib silang bana,
nagatalikod sila sa Ginoo, bisan sila faithful sa Ginoo kanila, but God is so faithful kanunay, no? Yun ana. Matinud-anon ang Ginoo, taliwala sa atong mga katakyasan, taliwala sa atong pagsupak-supak niya kaniya. God is so faithful. Igo na mutubag kung unsa pud ka sa imong paghigugma sa Ginoo sa imong isig ka tawo. Ingon ang Ginoo, ingon siya ganyan. Ang iglesia o ang balay sa Ginoo open, ang Dios open, mudawat niya tumuduol kaniya. Kay ang Dios faithful kanunay sa tanang panahon. Praise God. So ay nag-wish unta ni nga ang mahatag unta karon nga year kadto kay wala ba ito ka tuig na giabangan. Pero saon nang di kwan, giuna to mga poster, gihurot kong poster. Pero ya pa rin sobra. Pero pagbalik na ko wala na delivered. Nindot kaayo. The whole year ninyo na every day nagaguide. Pero usbo na ko pag-ingon kadtong nakadawat sa delivered, basig maglikod mo atong yung magwawali, kay bisan asa mo sa libro sa Biblia, why magwawali nga libro? Kana siya, mao na siya ingon ta nga Ecclesiastes, kay kung i-search nimo, ako na nang giusog kay gipangtiksan taman mo, pero kay di man tanan mo magitik-gitik og cellphone kasi wala mo kadalo, kanang magwawali kay na may mag-aawit, no? Song of Songs. Kanang magwawali, Ecclesiastes na para sa wala basa kay gisugat ra mo atong January 1, magwawali. Tan-aw ninyo kay pud ni Proverbio. Inani. So may gali kay sinanay nakapangutana. Praise God. Magwawali, katong nakawit kay magkawit mo takhan para man ang libro ha. Magwawali sa daily bread nga Bisaya kanang Ecclesiastes na. Kay kung imo i-search sa diksyonaryo, clergy na si Solomon. So magwawali sa iglesia kung iyan ng sinulat. Usa na sa iyang sinulat. So padayon ka. Katapusan worshipfully. Diha sa atong gibasa sa Corinthians 3:17 nagayon diha nagingon dinhi nga busa bisag unsa ang inyong buhaton o isulti himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban ang pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. So sa atong tanang pagabuhaton, wherever, whatever you do, himua nga mapasalamaton mo sa Ginoo, no? Bring every areas of life into the arena of worship. Make no separation between sacred and the secular. Whatever you do it for the glory of God, no? Bisag asa ka. Nagtrabaho ba ta? Nagpanday ba ta? Nanglaba ba ta? Kay housewife, way katapusang trabaho, nang guna ba ta? Whatever you do, himua nga ang imong trabaho nga adunay gugma sa pagkahimaya sa Ginoo labaw sa tanan. Do everything in the name of the Lord. Buhaton nato ang tanang butang pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Always tuyog yun ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung imo nang buhaton, kung ato nang buhaton na nga lima ka mga butang sa atong adlaw-adlaw nga pagdisiplina, mahimo kang abtik sa pag-alagad sa Ginoo. Bisag unsa pa ka kabisi, bisag unsa pa ka bisag unsa imong pagabuhaton. Usbo nako, raise thankfully. Ikaduha, pray expectantly. Pag-ampo nga magdahom gyud kang tubagon sa Ginoo imong pag-ampo. Bisag unsa pa imong problema tuohi, the Lord will bless you. The Lord will answer your prayers. Ikatulo, expect kindly. Pagsulti sa maayo nga pagsulti. Forgive quickly, no? Pasaylo, kinahanglan lagi kay ka pasaylo, magpasaylo. Worshipfully.
Bisan asa ka, namay lang gi-baker dire, maghimo ay pan, namay lang trabaho dire, everything. Naka sa office work, bisan unsay imong gibuhat, nagtrabaho ka, always remember, buhata ang pagpasidungog sa imong mga gagahon nga Dios. Kay mao ka na nga malipay ka sa imo adlaw-adlaw mapagkinabuhi kung ang Dios uban kanimo. Malipay ka, mutubo ka, maabti ka sa imong pag-alagad sa Ginoo nga dili lang survivor, kung dili energetic ka, nagtubo ka, strong ka, malampuson ka sa imong pag-alagad diha sa Dios. Ay hinaot ko mga igsoon, ang pulong sa Dios, ang lima ka mga butang nga atong buhaton sa adlaw-adlaw, makahatag pa kininingog kanako og dugang pagkalikod, dugang kalipay sa atong pagserbisyo sa atong buhi nga Dios. Akong kami o tanan sa pagtindog, mag-ambot ta. Salamat Ginoo sa mga butang na imong gipahinumdum kanamo. Salamat Ginoo sa mga pulong nga among nadungog karon. Tubuti o God nga kini mga pulong dili kini mulabay nga kawang lamang sa among mga kasing-kasing sa among dalunggan. Kun dili mahimo kini nga gabayan sa among pagtuo kanimo. Amo na o Dios na eksperyensyahan ang imong pagka-faithful. Amo na na-eksperyensyahan ang imong pagkamaayo sa imong pagkamigugmaon nga kanamo. Ug maoy among tinguha o Dios nga kami niini nga tuig mahimo kami nga mutubo, lig-on, malampuson ang among pagpangalagad. Sa mga butang ay gitudlo nga kanamo. Lord, wala na ang ayan namo ikapanglipas, wala na pangitaon pa namo diha kanimo. Tungod kay ikaw sa panahon nga duna kami sa panginahanglan financial, sa panahon nga na kami panginahanglan Ginoo emotionally, sa mga financial, emotional, spiritual, sa tanan health Ginoo, ikaw nagapasalig nga tawgon ka lang namo tungod kay ikaw matubag ka namo. Ikaw ang Diyos na among gialagaran mismo sa Salmista David nagaingon nga the Lord is my shepherd, I shall not want. Salamat kay Ginoo, ikaw ang magbantay wa makulang alang tanan. Si Apostol Pablo nagaingon usab sa Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to your riches in glory. Salamat Ginoo tungod kay ang ikaw nga among Dios way makulang alang tanan. Whatever Ginoo among problema karon, whatever Ginoo amo nga gikinahanglan karon, Lord, masaligon ni, malaumon ni Ginoo nga ikaw motubag kanamo. Masaligon ni Ginoo nga mga katubagan anadaan nagagiimo nang giandam. Ang importante nga amo lang i-claim Ginoo tungod kay ikaw ang Dios sa pakigsaan. Tudloy ni sa pag-ampo sa pagsalig kanimo sa pagpasalamat nga ikaw maghatag gyud sa among gikinahanglan. Salamat kaayo Ginoo. Thank you Lord. Bisan pa sa imong mga kanakan nga naka-encounter mga problema, but salamat Ginoo by your power o God imong gitubag ang mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa imong mga kanakan nga adunay mga plano nagatuo kami nga ikaw usab Ginoo mga bless niini. Magatapos niini imong gihatag, tudluy sila pagsalig kanimo nga ikaw na tapos sa ilang mga plano sa ilang kinabuhi. Lord, tanan-tanan Ginoo ana-ana kanimo. Himuan ang Ginoo nga kaming tanan. Masaligon ni, makuuhon ni, masaligon ni nga ikaw ra gyud muhatag kanamo. Lord, nitakna sa kabuntagon. Niini nga si Mana Ginoo amo gi-entrust na usab ang imong mga anakan. Bisan pa ang ilang mga health, Ginoo ang tanan namong mga health among gisalig kanimo. Bisan pa ang mga financial among gisalig kanimo. Dili lang karon nga si Mana kundi the rest niini nga mga kabulanan Ginoo niini nga tuig o God. Bisan pa ang ilang mga plano o Dios, nagatuo kami nga ikaw magatubag ni ana.
sa tanan-tanan Ginoo. Bisan pa ang proteksyon Ginoo sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe, Lord, among gi-claim nga ikaw ang magprotektar. Kanaingon man ikaw, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, you are my defender, in you I trust. Busa Ginoo, wala kami pagduha-duha, ang tanan Ginoo imong ihatag. Busa Ginoo, nilitak na sa pohon ang tanan nga makaigsunan nga niya karon Ginoo. Dili lamang mga panggawas o Dios nga dili ma-bless sa imong mga pulong. Ito o Dios nga sa ilang pagpanggawas anaa kanila ang positive nga mga panghuna-huna nga ikaw anaa uban kanila. Nga nahigugma ikaw uban kanila. Bisan adunay mga panahon nga maka-question sila sa ilang mga kinabuhi, mutubag ang imong pulong nga I love you. I will never leave you nor forsake you. Salamat kaayo nining tanan nga mao kini kanunay mabilin sa hunahuna sa imong mga kaantan. O bisan pa sa among mga kaigsuonan nga wala dinhi karon. Mga padayon kapag tabang kanila, mga padayon kapag lingkod kanila o Dios. Kaming tanan Ginoo hiusaha kanunay sa kalipay, kalinaw sulod sa among mga kasing-kasing. Hiusaha kami sa gugma nga nagagikan kanimo. Hiusaha kami sa paghuna-huna sa mga butang nga matuod ang ngayan tuuhan, ang ngayan taygon alang sa paghimaya sa imong ngalan ugan. Salamat kaayo Ginoo ni anang tanan. O Lord, intak na sa buntagon itugot o Dios nga samtang mga pangauli kami, among mabalon ang grasya ug ang gugma ug ang kalinaw karon ug hangtod sa kinabuhi mo walay katapusan. Ug ang tanang katawan sa Ginoo moingon, amen o amen. Maayong udto. Mato ta sa atong fellowship time, magkinumustahay ta uban ang smile na tong mga panagway. Oh, I love you in the